अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुलडल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए फरवरी का महीना कैसा होगा। इस महीने में प्लूटो आपके ज़ायचे में कैसी हलचल पैदा कर सकता है। आपकी दौलत और माली मामलात इस महीने में कैसे चलेंगे। कारोबार, करियर और रोज़गार, रूहानी ज़िंदगी और आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी और आपके दिली मामलात के हवाले से आप कैसी तब्दीलियाँ पा सकते हैं। ऐसे एक्वारियस अफराद जो वालिदैन हैं, आपकी औलाद के मामलात में फरवरी क्या डिलीवर कर सकता है। मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी तल्लुकात और आपकी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से आप इस महीने में कैसे नए मौक़े पाने वाले हैं। गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में आप अगर अपनी फरवरी की मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन हज़रात, रूहानियत एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में हर शख्स ही बात करना चाहता है और फरवरी के महीने में आपके लिए रूहानी ज़िंदगी में नए रुझानात पैदा होने वाले हैं। इस महीने में ना सिर्फ आपकी बातनी दुनिया में बदलाव आएगा बल्कि प्लूटो आपके अपने बुर्ज में 18 फरवरी के बाद से आपको इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी ख्यालात और रुझानात से नवाजेगा। आप इस महीने में अपनी ज़ाहिरी हालत को बदलने के दर पे हो सकते हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर में आपका अपना रूलर यूरानस डायरेक्ट चाल में अपना सफर शुरू करेगा, जिससे घर और खानदान के लोगों से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। आप इस महीने में घर से खुसूसी लगाव का इजहार करते दिखाई दे सकते हैं। आपकी सेहत के बारे में बात की जाए तो आप अपनी सेहत के हवाले से इस महीने में बेहतरी की तरफ सफर शुरू करने वाले हैं। शरीक हयात या मातहत लोगों में से भी अगर कोई बीमार है तो सेहत की खराबियां खत्म हो सकती हैं। ज़ाती तौर पर आप इस महीने में अपने रवैये और अपने एटीट्यूड पर काम करते दिखाई दे सकते हैं। आप में यूरानस की बदौलत खुद को ज्यादा अपग्रेड रखने, खुद को ज्यादा अप टू डेट करने के रुझानात भी इस महीने में बकसरत मौजूद रहेंगे। आप फरवरी के महीने को एक यादगार और दिलचस्प महीना बना सकते हैं। गो के इस महीने में आपकी तवज्जो चंद जरूरी अहदाफ पर नहीं होगी और दौलत, तल्लुकात और मोहब्बत आपकी लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन आप में मामलात को सेटल करने और तामीरी नौयत की तब्दीलियां करने की अहलियत बखूबी पाई जा सकती है। दरअसल इस महीने में आप अपनी जिंदगी के आला मकासद को पाने के मूड में होंगे। आप में हासिल कर लेने और पा लेने की तलब बढ़ी हुई होगी। 18 फरवरी के बाद के दिन आपकी लगन और डेडिकेशन में इजाफा लाएंगे। इस महीने में आपको अपनी जाती जिंदगी, अपने हालात और वाकयात के बारे में गहरा गौर करने का मौका भी मिलेगा, जिसके नतीजे में आपकी ज़ाहिरी रोजमर्रा जिंदगी, तबीयत, मिजाज और बर्ताव में तब्दीली पैदा हो सकती है। प्लूटो 18 फरवरी के बाद से आपको आला मकाम मर्तबे, आला ओहदे या पोजीशन को हासिल करने की तरफ माइल करेगा। गोया आप इस महीने में किसी बड़े एडवेंचर के लिए तैयार होंगे जो आपकी जाती जिंदगी से मुंसलिक हो। आपके रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से 14 फरवरी से पहले का वक्त बेहतर रहेगा और आप ज़ोल और निपचून के ज़ेरे असर किफ़ायत शुआरी, देर पा इन्वेस्टमेंट और माली मामलात में नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे होंगे। लेकिन 14 फरवरी को मरकरी प्लैनेट बुलूद में आकर हुबूत याफ्ता एनर्जी देगा, जिससे रुपए पैसे के हवाले से आप गलत डिसीजंस की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी माली ज़हानत 14 फरवरी के बाद से कमजोर होगी। माली मुआहदे करने में नाकामी मिल सकती है। आपकी कम्युनिकेट करने, अच्छी डील लेने और अपनी बात को समझाने की सलाहियत 14 फरवरी के बाद मरकरी की मनफी एनर्जीज के ज़ेरे असर आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। कोशिश करें 14 फरवरी के बाद से रुपए पैसे के हवाले से हिसाब किताब पर ज्यादा तवज्जो दें। लिखाई पढ़ाई का ख्याल रखें और लेन देन में चीजों को जल्दबाजी से मत तय करें। 14 फरवरी के बाद के दिन कर्ज खाओं की जानिब से कर्जदार दल्व अफराद के लिए कर्ज वापसी के तकाजों में इजाफा ला सकते हैं। करीबी सफर के दौरान कोई माली परेशानी सामने आ सकती है, लिहाजा 14 फरवरी के बाद से खुद को मोहतात रखें। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में 4 फरवरी से ज़ोरा स्यारा कमजोर हालत में एनर्जीज देना शुरू करेगा। ज़ोरा का बुरहमल में वबाल, बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब, करीबी रिश्तेदारों, हमसायों और कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात में नाचाकियाँ पैदा कर सकता है। इन ताल्लुकात की तरफ से दुख और मुखालफतें मिल सकती हैं। ज़ोरा बुरहमल में वबाल याफ्ता हालत में रिश्तेदारों की तरफ से अदम तवज्जोही का खदशा जाहिर करता है। आपसी मामलात को इफ़हाम तफ़हीम से हल करना भी एक चैलेंज होगा। ऐसे दल्ब नौजवान जो स्टूडेंट हैं 4 फरवरी के बाद के दिन तालीमी सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी ला सकते हैं। किताबों में दिल का न लगना, दिल का किसी दूसरी जानब सफर शुरू करना
توجہ اور کنسنٹریشن کا عمل متاثر کر سکتا ہے۔ زہرہ کا وبال آپ کے لیے محبت اور رومانوی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کا ازدواجی زندگی کا گھر تمام مہینے خالی رہے گا۔ تعلقات محبت اور میرڈ لائف میں کسی مثبت ہلچل کی امید نہیں ہوگی، اور 4 فروری سے زہرہ کے وبال کی وجہ سے نئی محبتوں کے آغاز میں بھی ناکامی مل سکتی ہے۔ آپ کا موڈ اس مہینے میں محبتوں والا شاید ہو ہی نہیں، اور زہرہ کی ذائچے میں نحس گردش تعلقات میں گریز پیدا کرنے کا باعث ہوگی۔ ایسے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، آپ کی شادی بیاہ کے حوالے سے فروری خاموش ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اس مہینے میں سولو فلائٹ لینے کے موڈ میں نظر آئیں۔ آپ میں شراکت داری، ہم آہنگی اور پارٹنرشپ پیدا کرنے کی صلاحیت یا برقرار رکھنے کی صفت قدرے کمزور ہوگی۔ شاید آپ کی زندگی اس مہینے میں آپ پر شروع ہو اور آپ تک ہی رہے، اور آپ اپنی روحانی زندگی اور ظاہری زندگی میں خود کو بہتر کرنے اور کچھ زیادہ بڑا کرنے کے لیے تیار کرتے رہیں۔ یورانس کے چوتھے گھر میں قیام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس مہینے میں نئے رازوں اور بھیدوں کو جان پائیں گے۔ آپ کی بصیرت اور انسائٹ بڑھے گی۔ آپ کی چھٹی حص آپ کا وجدان اور آپ کا وزڈم آپ کو اس مہینے میں غیر معمولی اور غیر متوقع طور پر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ ایکسپلور کرنے، تحقیق کرنے، ڈسکور کرنے اور انوینٹ کرنے کے موڈ میں ہوں گے۔ روحانی استاد کے چناؤ، روحانی اعمال کو شروع کرنے اور ذاتی زندگی میں بڑھوتری کے لیے فروری آپ کے لیے شاید ایک یادگار مہینہ ہو، جس میں آپ خود شناسی اور آگہی کے ایک نئے دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ اس مہینے میں اپنے گھر کے لیے خوب نیا ساز و سامان بھی خریدتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ IT اور انٹرنیٹ سے وابستہ گیجٹس، الیکٹرانک اشیاء، سائنسی ایجادات، موٹر کارز اور مشینری آپ کے لیے خاصی عام ہو سکتی ہیں۔ آپ گھر کی رینوویشن کرنے، کچھ ریسٹرکٹ کرنے اور شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی پرجوش مواقع پائیں گے۔ یورانس آپ کو ماڈرنزم کی طرف لے جائے گا، اور آپ میں گھر اور اپنی رہائش کے حوالے سے نئے آئیڈیاز بڑی تیزی سے فلو میں چل رہے ہوں گے۔ والدین سے فوائد کا حصول اور پراپرٹی وغیرہ کے معاملات میں یا خاندانی بزنسز میں آپ کو فروری میں ایک نئی اپروچ اور نئے نقطہ نظر سے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس مہینے میں سسرالی رشتہ داروں یا لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں فائدہ مند صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ کو اپنی صحت پر توجہ رکھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور اپنی منفی عادات پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ مریخ کا حبوط اور عجت صحت کے مسائل اور پریشانیاں دے سکتا ہے۔ آپ کی قسمت اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے، اس کے علاوہ اولاد کے معاملات میں 4 فروری کے بعد سے کوئی بڑی تبدیلی نہ بھی آئی تو چھوٹی موٹی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کا آغاز ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ مشتری 4 فروری کو رجت سے واپس آ جائے گا، تو چیزوں میں ٹکراؤ اور غیر واضح صورتحال کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ آپ کی کاروباری زندگی، کیریئر اور نوکری کے معاملات میں اس مہینے آپ کو ضد ہردرمی اور میں نہ مانوں کی پالیسی کو ترک کرنا چاہیے، تبھی آپ فائدے میں رہیں گے۔ حالات سے سمجھوتا کرنا اس مہینے میں آپ کی پروفیشنل زندگی کی بقا کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ روپے، پیسے اور مالی حوالے سے اس مہینے میں آپ کو یورانس کی مدد مل سکتی ہے، جو خاندان اور بڑے بزرگوں سے مالی فائدے دلوا سکتا ہے۔ معزز دلو خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان جب تک اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا اور وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے سٹیپ نہیں لیتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو بھی کوشش کرتا ہے اور اپنے پوٹینشل سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، بالآخر منزلوں کو پا لیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو بدلاؤ کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو چیلنج دیں اور اعلیٰ منزلوں کے تعاقب میں سٹیپس اٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اور موٹو نہ ہو، وہ بے قرار اور بیکار رہتا ہے اور اسے اپنے ہونے کی وجہ تک بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اپنی ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔